Tabunan na nimo imong prititin, anak. Tabunan, anak. Magawas karon ha, ighuman ha. Mugawas ang bata kay kinahanglan man magpupo magwiwi. Unya kung mugawas ang bata kinahanglan dili magpatungas karsada. Unya ikaw man og pupo og wiwi pauli. Kasabot? Kinahanglan maminang mama. Kay daghang kay sakyanan mangagi. Di manggukod sa motor mangagi. Naba kay gigukod gahapon. Timan-an ba ti ka gahapon, gukod to nimong tao nga nagmotor. Naminaw ka? Naminaw ka pa nga? Ikaman og wiwi og pupo. Mabalik og pauli. Dili mag-standby sa kalsada kay maligsan ang bata. Maligsan ka, mudagan na ba din kag naidikargan dako? Mudagan ako kusog ba kay kamudagan nga risud. Muagi tundam truck nga dako kapag papig pauli. Please mama. Taga Santo anak, kaloyan ang bibi na kong pangga nga buutan. Kagwapoy, mata salitaw be. Mata salitaw, sige na. Smile anak. Smile. Kagwapo ni bata nagpiyong oy. Gwapo kayo oy. Naklayan kay tingog atong silingpan anak o. Hapit na gina maguba sad anak. Paminawa. Lain kay tingog. Hapit na ra ba nalubat si mama anak? Lubat na giniron anak. Tinuod gid na anak. Paminawang tingog sa electric pan anak. Na, lain kay tingog no? Paingon na sa gina maguba siguro anak. Wala ba tambal si mama anak? Hurot na akong tambal anak. Wala akong mainom anak. Wala na inom si Mama Lisa. Hilak si mama. Hilak anak. Naghilak si papi. Mahilak ba si mama anak? Mahilak nag-uol ang bata. Dili mahilak si mama oy. Wala oy. Nag-uol des papi. Taon oy. Di mag-uol ang bibi ha. Makapalit ra magyapon tag chicken og barbecue. Ina Lord God, Jesus Christ, Mama Mary. Ina pa-viral among video ni Mama Lisa. Aron kapalit mig chicken. Aron kapalit mig barbecue. Mag-pray ang bata. Kinahanglan mag-pray ang bata. Magdasal palagi ang bata. Naminaw ka anak? Magdasal permi ang bata ha. Para kaloyan ni Lord ha. Magdasal permi si papi ha. Mag-pray ha. Tanaw kang mama anak. Sige kung gisulti. Mag-pray always ang bata. Na Lord. Pabayrala among video ni Mama Lisa, Lord. Doon abay may kapalit og chicken, Lord. Magtambal ni Mama Lisa. Buta nagnaong mo na ko. Buta nagignaong mo panggaa ka. Pangihi na nga to nak. Abti ka gidis dunggan oy. Pangihi na. Ha? Tanan ti kay gawas nimo, asagi ka paingon. Di baya pwede di mag-check si Mama Lisa. Ayan, thank you for watching guys. Palabasin ko muna si papi para magpupo at magwiwi. So gawas na nak. Papi, gawas na. Di pa ka magawas?